Lights, camera, action! Move over, loser. This is my seat now. Hey, what is that for? Because I feel like it. What you gonna do about it? Be alone, Queenie. Whatever. Did you see that? Bea is such. Oh wait, no wonder the bottle likes sick. Yeah, what guy did? That's alcohol, Elaine. Why do you have to listen to me? Whatever you say, mind your own business. Hey, can you excuse me, Will? Sorry, Jane, but there's no room for you here. Let's go somewhere else. Yeah, we don't want Nelson hanging around us. So, okay. Queenie, did you really post this about Bea? Yes, and look at all the like it's getting. People love it. This is wrong, Queenie. You need to take it down. Why should I? It's just a joke. It's not a joke if it hurts someone. I'm reporting this. What a loser. We need to stand up against this bullying. It's not right. I've reported the cyberbullying post. You should talk to a teacher about it. And we need to support each other. No one should have to deal with this alone. We're all in this together. Show kindness always. Respect everyone's differences. Stand up, speak out. Together, we stop bullying. Be a friend, not a bully. Yay! Clap your hands ulit. A job well done. Okay, so be a friend, not a bully. Okay? So, dapat inyo hadyo nang i-sold sa inyo ang hunahuna ha. And to your heart also. Okay? Never hurt someone else's feelings. Okay? Okay. Congratulations! And it's time for kaon! Sige, mga na ta. So, since you've done a very good job with your role play, and also you've helped in gathering some stones for us to have a flooring outside to prevent the flood. So, this is a token or a reward for you high school. So, thank you everyone, and that is from Mactan Korea channel. Mactan Korea Channel. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Sige, kaon na mo. Kaon daghan. We have Pansit Canton party together with my high school and self-study. Kasi wala pa naka-prepare og uniform para sa high school. Kasi wala. Ikaw, Kuya Ryan? Sanina. So, your upper. Pwet ka ni mo lower. Ikaw, Kuya Brian? Wala pa ka uniform? Ikaw, sad ka maki? Mao nang gaway tramugon. So, kamo, ikaw, Ate Bea, mag-grade 6 pa ka, no? So, warga po na mo uniform, still the same. Ikaw, Ate Ayan, na? Nagpatahi na ka. So, gito nagatag si mo uniform? Handling. So, si handling. Kamsamnida, handling. So, there is a tuong area. We still have Kuya Maki. Kuya Maki, no? Wala pa ka uniform. And then, si Kuya Brian. But, kinsa may, wala pa po ka-prepare og school supplies. Wala pa? Wala mo ka-prepare og school supplies or wala pa may requirements? Wala mo kwarta. Wala. So, kinsa to? Kinsa wala pa yung school supplies? Kamu tanan. Sa Kuya Nilgin, no? From? Ichangonim. So, Kuya Ryan, Kuya Brian, Kuya Maki, Ate Jennifer, Ate Queenie, Bea, Ate Gian, Ate Elaine, Ate Ayana. Ikaw po, Ate Jocelyn? Wala pa din kay school supplies?
Ay, kuwang pa. Pero nakapalit na ka na mga notebooks, no, di ba? Ang ano mga kuya? Oh, so, okay, so, wala na. Wow! Dali, oy. Nya, hapit naman inyong klase, right? Kano sa inyong klase? This coming Monday? July 29? Yung wala pa may school supplies. Hinahinayin na lang ninyo. Ha? If makadawat gali mo donation, kana mag-monthly donation by nag-live bitaw, dapat magtigom jud mo, ha? Magtigom mo so that basta na mo'y paliton nga requirements, makapalit na mo, okay? Kisa man wala di trabaho inyong parents? Kisa may mama nga wala trabaho diri. Na may sagi-sagi story mong mama atin, no? Ikaw? Imo papa? Work. Imo mama ka? Ikaw din, no? Imong kuya ka man, no? Since your father already died. Ikaw? Imong papa, no? So, imong mama, nara sa balay. May nag-take good care nila, Jane. Imong mama atin na work. Wala pa gyapon. Wala di siya nibalik sa laundry. Every Saturday kapod, no? Gamay radyo daw. Sige lang, hinay-hinay lang ninyo mga ate, ha, kuya. Okay? Sige, so bye-bye! Bye-bye! Job well done, everyone. Study hard. Fighting! Fighting! Sige na. Good morning, special class. Good morning, Teacher Lloyda. Okay, I have a story here. Please read. Turkeys are interesting birds. A male turkey is called a tom. A female turkey is called a hen. And a baby is called a poult. Turkeys have a flock of skins under their cheeks called a waddle. They like to eat acorns, berries, and seeds. The turkey is a favorite meal during Thanksgiving and Christmas. Okay. Ang turkey kino ay mapaikag nga langgam. A male turkey is called a okay. A female turkey is called a Hen. okay. And the baby is called a Poult. okay, poult. Kim Chen, repeat. Poult. Poult. Turkeys have a flap skin under their chin called a waddle. Usa ra ko estudyante. Waddle. Unsa tay pangalan ka to magbita didapit sila hang liog. Dire suwang dapit. Okay, waddle. They like to eat acorns, berries, insects, and seeds. Then the turkey is a favorite meal during Thanksgiving and Christmas. Okay, please start to write now the story. Uy, namahaw mo ba? Nya, mura lagi mo nagluya. Mahaw?
Ba't ano yung ano? Ipad na niya para dili malakra din lang buwan ko. Di mo ganun sa tignan mo? Wala mo siya nagpa. Wala bito. Di mo na siya mo. Nami mais diri ay. Mais si Jane. Corn. Mais mo Mais mo diha. Mais. Kini unsa po ni? Mangga. Apple. Apple. Apple is now white. Kini unsa man po ni? Carrots. Carrots. Oh. Dako na ko sila gawin. Mangga. Carrots ni Giselle murag nagporma pa siya heart dayo usa niya gikan. Kami ginisinugot. Jin, Ganahan dyan ko na nisip. among ra na imong hangkoran Jin. Nag-crave dayon si Teacher Ella. Nag-crave siya sa corn. Sinabawan. sa bawon. Ibutan sa bulalo. Sa utan. Bulalo sa lami po siya bulalo. Kini Syra, unsa ni Syra? Pwede mo lang to, Syra? Wow, mangga. Mangga. Kan JJ, unsa na J? Talong. Eggplant. Naiklat sa ira dire. Oh. Go kayo. Luboy ko sa Naglaway siya sa mais. Magangin yung pangalan sa kilid. Dari ba? May space bago sa yung kuhan. Kundi beside sa gitrawin ni. Mais. Ako corn. 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 Ako apple lagi siya. Apple. Miss na white. Asa mo ko na. Pwede magdala? Sorry na lang babaw. Kailan mo na apple. Dala. Diesel gas. Babaw. Okay naman ang ban. Saan sabi? Abi kay humana siya drawing og kanang kuan, mangga, gasaging na pud siya. Katantan na? Oh. Di mo siya kabalo mo curve. Gila na grapes yung matan? Isiya pelisod. Saka. Lo, abi kino ay mata baba imo sa gisa. Lagi. Nay mata og baba. Buti mo ta baba siya. Okay, na-design na niya. Matapunan mo na sa kulay. Basta niya inig presente niya na musturya na na. Kasi na nila ito ba niya. Mapinga. Ano siya siliya day? Dito koyok lang. Pag yung extra na lang ka Jack, maintenance. Para sa sugar o ganun. Kanang guni lang. Agoy, ulit sa nang guni. Maduha na yung sa nang guni. Agoy, ang kanang koy. Laso ba yun ang ainihan sa mama? Kanang koy. Asa ko dito. Lut ng koy. Maintenance sa mama. Hindi po ni koy. Dili, sa kidney ni mama. Wala po yung kidney. Hoy, kami na po. Unsa man? Manaman mo sige. Kuha mo ako ni mama ni Day. Hoy, sa mama. Hindi ko ba? Amo na po ni. Amo kay kanina servike si Kuani. Salamat kayo nga ni attention. Magkan sa mida pa be? O para ba ko katiwas o para nakita niya mo dito pa. Mag-meeting. Wala. Oh, dili ka sa mida binawin ko niya ipikasin last time. Wala kita ana ino. Sige. Salamat day lahat sa Mactan Korea Channel na burnout. Okay. 1, 2, 3, go. Mactan Korea Channel, kamsahamnida. Kamsahamnida. Murag trop.
Nagkuan din. Yang patas na tayo. May pulis ba mo? May pulis mo? No, may pulis lagi kanina. Asa na ang pulis? Ako naman tayo. Asa na ang pulis ba? Sinagilan ko din. Okay, good morning class. Ako i-explain ang amo ang meetingan kagahapon. No? Kagahapon ba? Sabado? Domingo man siya. Sabado man ang meeting? Pag Sabado. Ang number 1 kay check multiplication. Kami dito mga teachers gi-check sa me. Nya kamo ko. Kumusta man ato ang multiplication sa goba mo? Okay ra. Mariale, kumusta man? Janice? Ha? Mag-check ta ha? Magsaguta ha? Kinuara ra ba sa teacher dito yan? Tanan stereo may i-check. Pwede ka rin. Wata kay ba? Ana. Kamu, kay ba nagin mo ang pag-refresh na gid na? Ha? Unya, mao na to ha, dili na special, regular o high school. Ko ana level 1, level 2, level 3. No, kasabot ra mo sa level 1 no? Cannot read and cannot understand. Level 2, can read. And cannot understand. Oh, cannot understand. Level 3, Can read and can understand. oh, can understand. Unya, check. Tit. Manot brush mo kada adlaw, de. Manot brush. Sure. Ikunubin yung mga titbit. Sir, pag sa una, sir. Pero karon, manot brush na ko. Oh, dapat manot brush jud ha. Kanang naanya tay ko andiri nga mag-toothbrush jud ta kada adlaw. Murag before or after ana guro. Ato murag before lang guro. Kay tanan gid na. Tanan gid na. Unya, mag-need gid ta og toothbrush. Syempre no, unsa toothbrush ang aman sa magpuli-puli no. Magdala mo og toothbrush nga para diri. Ha? Kay kada sod na to mag-toothbrush ta. Ha? Starting August. Mag-ingana na ta. Kasabot mo. Next kay ang nails. Kumusta inyo nails? Di? Agay, bawal ba yan na ha? Ang manicure. Dapat limpyo na. Labaw na karon, hapit ng klase, ha? Ato na erison. Nya, hinguko kita. Sir, ako. Bisan once a week. Ako na yung mga sir. Dili ba ka na? So, ato na ko. Karon dito ko. Ha? Okay.